नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कहीं न कहीं सहकारिता चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ रही है। अन्य जगहों पर बीजेपी ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल को हरा दिया है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के महिषादल के गरकमलपुर सहकारी कृषि विकास संघ के निदेशक सभा के चुनाव में इस बार तृणमूल निर्विरोध जीत गई। महिषादल के गड़कमालपुर सहकारी कृषि विकास समिति के निदेशक मंडल के चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का गुरुवार को अंतिम दिन था, जहां देखने को मिला कि सभी 12 सीटों पर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। मालूम हो कि इस सहकारी समिति की कुल सीटें 12 हैं। अगला चुनाव 23 फरवरी को था। मंगलवार को नामांकन पत्र जमा करने का आखिरी दिन था। 12 सीटों के लिए कुल 26 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिनमें से 13 तृणमूल से और 13 भाजपा से हैं। हालांकि नामांकन पत्र वापसी के दिन यह देखा गया कि तृणमूल को छोड़कर सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नतीजा यह हुआ कि यह सहकारी समिति निर्विरोध जीत गई और बोर्ड बनाने की राह पर चल पड़ी। भाजपा की राज्य कमेटी के सदस्य तपन बनर्जी ने कहा कि गरकमलपुर सहकारी समिति की जर्जर हालत पर करीब लाखों रुपए खर्च होंगे। अगर यह पैसा खर्च किया गया तो सहकारी समिति ही खत्म हो जाएगी। इसलिए भाजपा के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तृणमूल वोटिंग के जरिए इस सहकारी समिति को छोड़ना चाहती है। तृणमूल नेता सुमन संतारा ने कहा कि भाजपा ने यह जानते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया है कि वह चुनाव हार जाएगी, क्योंकि सांप्रदायिक संघर्ष के कारण उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। बैंक मैनेजर प्रदीप माझी ने कहा कि सहकारी समिति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एसोसिएशन के सदस्यों को एहसास हो गया है कि वोट देने और इतने पैसे खर्च करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने बीजेपी से नामांकन वापस ले लिया है। गौरतलब है कि यह सहकारी समिति गरकमलपुर ग्राम पंचायत की है, जिस पर फिलहाल तृणमूल का कब्जा है। संबंधित सहकारी समितियां भी पहले जमीनी स्तर की थी। परिणाम स्वरूप सत्तारूढ़ खेमे को तृणमूल सहकारी समितियों पर कब्जा करके अतिरिक्त ऑक्सीजन मिल रही है। দেখুন, গড়কমলপুর সমবায় সমিতির আগেও আমাদের তৃণমূলের দখলে ছিল, গ্রাম পঞ্চায়েতও আমাদের তৃণমূলের আগেও ছিল। এতে আমরা আশাবাদী ছিলাম যে এ সমবায়ে উন্নয়নের কাজ মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে হচ্ছে রাজ্যে। এ সমবায়েও আমরা যথেষ্ট আশাবাদী ছিলাম যে এখানে অন্য কোনো দলের কোনো ঠাঁই হবে না। এটা বিজেপিও বুঝে গেছিলেন এবং বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তপন ব্যানার্জির মতো প্রার্থীও। দাদা, আপনাদের এই সমবায় সমিতির ইলেকশন কবে ছিল এবং সেই ইলেকশনটা কি কারণে হচ্ছে না বা কি বিষয়টা একটু যদি বলেন। 23 ফেব্রুয়ারি ইলেকশনের ডেট ছিল, 23 ফেব্রুয়ারি 2025। কালকে গতকাল ছিল নমিনেশন উইথড্রলের লাস্ট ডেট। তা দুইটো পক্ষ থেকে 26টা নমিনেশন করেছিল। 26টার মধ্যে 26টাই বৈধ ছিল, কিন্তু শাসক বিরোধীর একটা সমস্যা ছিল। বিরোধীরা তাদের সমূহটা। দেখুন, মহিষাদল ব্লকের গড়কমলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে গড়কমলপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির যে নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি 12টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো এটাই, এই সমবায় সমিতি অত্যন্ত জীর্ণ দশা ভুগছে। এখানে যে সমস্ত লোন বা দাদন দেওয়া হয়, তার যে লাভ্যাংশ যৎসামান্য পাওয়া যায়, তার মধ্য দিয়ে সমবায় সমিতি পরিচালনা করাই কষ্টকর। সমবায় সমিতি ম্যানেজার, সমবায় সমিতি থেকে যেহেতু আমি সদস্য আছি, সেখান থেকে জানতে পেরেছি তো নির্বাচন করা মানে প্রায় লক্ষাধিক টাকা খরচ। তাহলে সমবায় সমিতিটা বন্ধ হয়ে যাবে আগামী দিনে। তৃণমূল কংগ্রেস চাইছে এইভাবেই যে এই সমবায় সমিতিটা উঠে যাক, এই সমবায় সমিতির নামে রেশন ডিলার হওয়ার খুব স্বাভাবিক সঙ্গত কারণে আমাদের আরও বেশি সচেতন হওয়া উচিত ছিল। আমরা বিজ্ঞান মঞ্চ করব, অর্থাৎ বিজ্ঞান মনস্কতার স্বাক্ষর না রেখে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন এই ধরনের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে, শব্দ দূষণ হবে, একটা ডেসিবেল মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে, এটা বাঞ্ছিত নয়। সুতরাং পুলিশের আমাদেরকে সতর্ক আগেই আমাদের নিজেদেরই সতর্ক হলে বোধহয় কাম্য ছিল। এসেছে সম্ভবত ওদের কাছে খবরটা ছিল কিনা আমার জানা নেই,
পুলিশই বলতে পারবে তারা কেন এসছে, কিন্তু তাদের আশাটা যে ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।